जदि स्वास्थ्य ठीक अच्छी ताले आपण ठीक रे सेमती आज आम आसी पहुँचीचु नीलगिरी आपण बाईपास वोमेन्स कॉलेज रोड रे केआर फिटनेस रे यही जिम रे आपण माने जेमती देखुथिबे वर्तमान चारिपटे बहुत पिला माने बर्तमान जिम करिवारे व्यस्त सेमती आम सहित भी तांकर मालिक भी अच्छी सहित आम कथा हाँ कौन रही फिटनेस महत्व एवं कौन पिला माने कुआड़ कुआड़ आसुँच कौन कह आज्ञा प्रथम आप परिचय टी देवे मु मानस परिडा केआर फिटनेस नीलगिरी जो जिम अच्छी तार ओनर देखो नीलगिरी रे प्रथम थर पर मोर एक चिंताधारा थिला गोटे भल उन्नत मानर जिम पिला माननकु दिया जाऊ सुंदर स्वास्थ्य एवं फिटनेस रे पिला माने सेति एक मोर उद्देश्य थिला कि नीलगिरी गोटे भल जिम बनवा लगे। अच्छा आपण जो युवपीढ़ी मैंने आसुँच कुआड़ कुआड़ माने पाखापाखि कौ एरिया आसुँच देखो जनरली देखा लगे नीलगिरी चतुर्पार्श्व थी मित्रपुर एपटे पंचलिंगेश्वर एपटे सजनागढ़ गुड़ाशूल शेरगढ़ पाखापाखि पिला माने आम जिम रे अच्छा। अच्छा पिला आपण बारे केते पिला आमर स्ट्रेंथ एक्चुअली 200 एबव एडमिशन होती बट रेगुलर बेसिस रे 80+ पिला आमर जिम पाई करछन विभिन्न विभिन्न टाइम रे एबे जो कोरोना महामारी पाई बेसी पिला फोकस करछन ना आगुर भी सेमिति आसुतिले पिला एक्चुअली कहबा लागि गेले कोरोना पूर्वरु आमर स्ट्रेंथ बहुत अधिक थिला किंतु एबे कोरोना परठारु जनरली ग्रो करुचे एवं पिला मध्य तांकर इम्यूनिटी सिस्टम एवं स्वास्थ्य को नजर रखी समस्ते रेगुलर बेसिस रे आछंती विशेषकर आपण ए जो जिम आपण आरंभ करिसंती वर्तमान महिला माने एठी आछंती कि आपण ओनली पुरुष ना केवल लेडीज नाही हमर बोथ लेडीज एवं जेंट्स माने तांकर समय माने पुरुष माने को समय आछन लेडीज पुरुष एक्चुअली हमर टाइमिंग एमिति 6 सकाळ 6 रु 10टा पर्यंत जेंट्स 3टा रु 6टा पर्यंत इवनिंग रे लेडीज पुणी 6 रु 10 पर्यंत। अच्छा आपनकर कौन फी कौन रखिछंती माने नॉर्मली गोटे गरीब पिला हो बा धनी पिला केते टंका फी देले आपण एडमिशन करूछन देखंतु फीस एक्चुअली फिक्स रखा जायछि किंतु ता माने नुहे जे गरीब पिला माने जे सही फीस रे करबे समिति नै आमे भी बहुत रिलैक्सेशन करछु एवं बहुत बहुत पिला अछंती जे माने कि फ्री रे मध्ये से माने परिवाले तांकर स्ट्रेंथ देखि के से माने हम लोग आपण ट्रेनर रखिछन यस हमर ट्रेनर 2 जण फुल टाइम ट्रेनर अछंती जार ना गोटे कुलू तुम भलसे जानते एवं तार भाई कौशिक 2 जण फुल टाइम ट्रेनर अच्छा बहुत साहय कर पूरा जिम को से बांधिक रखिंट और पिला ट्रेनिंग रे बहुत खुशी अच्छा मुझे जहाँ अनुभव कर। अच्छा आप ट्रेनिंग दवा सहित आउ कि फूड उपरे बा खाद्य उपरे किसी कहउछन यही खाद्य खाइबा कथा बा सही खाद्य एमि किसी ट्रेनिंग दउछन ऑब्वियसली जिम माने फुल फूड सप्लीमेंट एवं फिजिकल सप्लीमेंट फिजिकल उपरे दीटा जाक ट्रेनिंग दिया फूड डाएट चार्ट आम दौचु जो मैंने नुआ आसुँच डाएट चार्ट एवं तांकर ट्रेनिंग सब जिनस ट्रेनिंग। अच्छा आपंकर पाखापाखि जो इलेक्ट्रोनिक्स आप आइटम रखी जिनस जो आम सरंजाम अच्छी आगू आउ कौन कौन आनबार अच्छी ना आप सब अच्छी नाई 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 जिम रो तो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली अनलिमिटेड दरकार बट आम स्पेस अनुसार आम रखीचु फिर भी नियर फ्यूचर रे आम 2-3टा इंस्ट्रूमेंट नुआ किणु जेटा कि आम प्लानिंग रखीचु ऑलमोस्ट फुल बॉडी कवर करने आम जिम इंस्ट्रूमेंट अच्छी किंतु आम स्पेस अनुसार आम जी दरकार आम डिजाइन से भाया करूँ किंतु एवं माने हमर नियर फ्यूचर रे हमर नुआ इंस्ट्रूमेंट किछि आसबार प्लानिंग अच्छी। तो जमी आपण मैंने देखुंत बर्तमान जिम रे बहुत पिला देखुवे चारिपटे बर्तमान जिम करिवारे व्यस्त एवं जिम रे मध्य आपण जदि नीलगिरी बा मित्रपुर बा आपण एई बालेश्वर पाखापाखि ताहले आपण जिम मध्य आसी पारिबे केआर फिटनेस रे एवं केआर फिटनेस रे मध्य बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट मध्य भी अच्छी जोटा कि आपण माने आसिले ही जानि पारिबे ता सहित आम सहित जने आउ जने मध्य आमे कथा हबा जे कि जिम करूछंती तांक सहित मध्य कथा हबा पे बहुत पिला भी सहित कथा आपण मैंने जिम जमी देखुवे इंस्ट्रूमेंट केते सुंदर भाव में पिला माने कारण आजिका युवपीढ़ी बर्तमान जमी आपण जानते कि जिम बॉडी बनैबारे बहुत से इंटरेस्टेड एवं बॉडी बनाऊँच सहित आम सहित भी भिडियो भी जोड़ी हे जी कि ट्रेनर अच्छा सहित आम टे कथा हाँ केमी कौन से ट्रेनिंग दौरान आपण मैंने देखुं केआर फिटनेस जी कि ट्रेनर आम सहित जोड़ी होती सहित कथा हाँ कुलू बाबू आउ
କଥା ହେବା କୁଲୁ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ଫିଟନେସ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଏଠି ଆମର ଏବେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି 60-70 ଜଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ 20 କାନ୍ଦରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ 100 ଏବେ ପାଖାପାଖି ଏବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ କେଉଁଠି ଆଗରୁ ନେଇଥିଲେ ନା ମାନେ ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ନା ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଫିଟନେସ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ 3 ବର୍ଷ ମାରୁଥିଲି ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଏଠି ଟ୍ରେନର୍ ରହିନି ତାପରେ ଏଠି 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ଟ୍ରେନିଂ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଶୀ କେଉଁ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବେଶୀ ସେଇ 20ରୁ 30 ଭିତରେ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କରୁଛନ୍ତି ନା ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କରୁଥିଲେ ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ 2-3 ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଏବେ ଫେର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ ନା କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋର 6-7 ଜଣ ପିଲା ହେଲେଣି ମୁଁ ଏଥର ଭାବିଛି ନୀଳଗିରିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ସେଠି ମୋ ପିଲା ବି କିଛି ଯିବେ କିଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ କେବଳ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଫୁଡ୍ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି? ନା ଆଗେ ତ ଡାଏଟ୍ ତ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂ ତ ଜିମ୍ ତ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କରିବେ ଦିନ ସାରା ବହୁତ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନା ଡାଏଟ୍ ଆଗେ ତାପରେ ଜିମ୍ ଡାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ ବି ଦିଆହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ। ତ ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଜଣେ ଟ୍ରେନରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କୁଲବାବୁ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିମ୍ଟି ଏଠି ଗଠନ ହୋଇଛି ନୀଳଗିରି ଭଳି ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଜାଗାରେ ସେ ଆମକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଆସି ନିଜର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଜିମ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆସିକି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଜିମ୍ କଲେଣି? ମୁଁ ବିଗତ 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ଏଠିକାର ଜିମ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି? ହଁ ନିହାତି ଡେଫିନେଟଲି ଏଠିକାର ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରେନର ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମ ସହିତ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଠିକାର ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ ଯିଏ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଏଠିକାର ସିଏ ବି ବହୁତ ଆମ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରୁହନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ କିଛି ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବି ଅଛି ବହୁତ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜିମ୍ର କାରଣ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବୁ ଏହା ଏକ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଇଏକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ମଣିଷ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହୁନି ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠିକାର କିଛି ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଆମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ବା ମିତ୍ରପୁର ବା ଏଇ ପାଖାପାଖି ସଜନାଗଡ଼ ବା ଏଇ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଏରିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଆର୍ ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ନୀଳଗିରିରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।